Cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba an b'aw fo an ka bɔlɔlɔ kan n'o ye Segu 24 bi an y'an ka cɛkɔrɔba bisimila n'ale tɛ mɔgɔ filima ye an ka bɔlɔlɔ siraw kan Segu 24 kan n'o ye monsieur Fode Sidibe an ka karamɔgɔ do an ka professeur do Fode i ni wula. An b'an lajɛbaa bɛɛ fo k'a lamɛnbaa bɛɛ fo hali bi a bɛ kan kelen de kan taabolo ɲuman an b'a fɛ an n'aw an ka jɛ k'o ɲini ka jɛ k'o waleya wasa an ka lafiya sira ye. An bɛna babu dayɛlɛ ko Segu kɔnɔna na kalafili min n'ale bolo da mɛ marisi kalo tile 29 ayiwa o kalafili kɔnɔna na lisi 9 o de kɔnɔ bi Segu yan a lisi 9 bɛɛ cour constitutionnelle fana proclamé na ayiwa ba Fode in na ayiwa cour kɔni u ye file fiyɛ ayiwa compétition bɛna daminɛ ayiwa i yɛrɛ hakilila ye jumɛn ye. Bon compétition bɛna daminɛ ni cour constitutionnelle a ka file fiyɛ so bɛ wuli n'anw ka so minnu wuli a sen kelen n'a sen karilen ka ca dɛ parce que ne ɲɛ bɛ ɲinɛ élection la ɲinɛ élection bɛna taa maa kelen kelen de kan a se ka taa lisi kan anw fɛ yen yan nɔ parce que bɛnkan dɔw b'a la maa to o to bɛnkan bɛ se ka kɛ cogo min na Dawu an ye ŋunuŋunu kuma dɔw mɛn ka sabati ka tigɛnka sɔrɔ a la k'a bɔ dɔw yɛrɛ wulilen don k'e bɛ ka kumaw don ɲɔgɔn na ko Allemagne ye 8 marsi o fini bɔ ko k'o tɛmɛ olu fɛ ko nka ko i bɛna n'i ka carte nina ani ka carte d'électeur ye ko ɲɔgɔn tɛ k'i t'o sɔrɔ ko tape 3 bɛ di ne ko k'o ye ko kura ye dɛ Allemagne n'o ko k'a b'a dɛmɛ a ka tɛmɛ gouvernement ka sira fɛ a ka ONG dɔ ka sira fɛ o bɛ faamu mais parti politique ka sira fɛ n ne m'o ye fɔlɔ parti politique kɔni bɛ se ka dɛmɛ maa wɛrɛ fɛ mais ka jama dɛmɛ parti politique ka sira fɛ n m'o ye nka an bɛ min fɔ mɔgɔw ye min fɔ Segu ye minnu bɛna kala ta an bɛ min f'u ye u ka to u danbe kɔnɔ fɛn o fɛn n'a kɛra i ka hɔrɔnya n'i ka danbe kɔfɛ malangula don sitanɛ baara don wa a kɔlɔlɔ a bɛ yɛlɛ de sigilen kan dɛ an kɔni an b'o ɲini Segu kɔfɛ wa n b'a ɲini Segu kɔfɛ n'u ye maa o maa yala ka taa campagne kɔnɔ fo ka taa élection kɛ k'a ban k'a fɔ k'e de bɛ kɛ ka yala ka wari di i bɛ kɛ ka yala ka mɔgɔw hakili yɛlɛma ni fɛn nafamafɛn dɔw ye wasa i n'i ka laɲini sɔrɔ ne ko u bɛɛ k'u kɛ ɲɔgɔn kan u k'a fɔ an ka sɛbɛn dilan parce que anw ye maliyɛn ɲumanw de ye an yɛrɛ ɲɛna donc min man ka kɛ min bɛ Segu lagosi min bɛ Mali lagosi min bɛ farafinna bɛɛ lagosi anw k'an k'o kɛlɛ k'o bɔ an sen kɔrɔ ɲɔgɔn tɛ an bɛ taa ɲɛ min ɲini o tɛ sɔrɔ. Ayiwa ba Fode an ka foli b'i ye o yɔrɔ la Segu kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ alliance dɔ bɛ yen ASMA CODEM IRD IDD ani MPM ayiwa alliance nin ye parti 5 faralen ɲɔgɔn kan komi an ka émission kɔrɔ la an bɔra n'a ye k'a fɔ ni parti faralen ɲɔgɔn kan ni waridanya tɛ ko dɔ don i yɛrɛ hakilila ye jumɛn o la. Bon ninnu kɛlen ɲɔgɔn kan ninnu bɛɛ bɛ kan kelen de fɔ n'i sigi k'a lajɛ u bɛɛ bɛ kan kelen de fɔ ayiwa ninnu da tɛ waridanya ye parce que parti ko élection ko ma dabɔ wariko kama a dabɔra danaya de kama a dabɔra yɛrɛdɔn baara de don n'i y'aw kɛlen ɲɔgɔn kan ko wariko i b'a sɔrɔ aw b'a fɛ ka mɔgɔ de bɔ o hakilila kan o alliance sugu ninnu anw tɛ se k'o faamu parce que parti politique kelen de kan ka wuli k'i jɔ n'i ye fɛn min jira jamana na hali n'i ma se a fɔ ko la tiɲɛ fɔlɔ la i bɛ segin a kan ka segin a kan i bɛ gɛrɛ mɔgɔw la i b'i ka kuntilataala fɔ i ni mɔgɔw bɛ jɛ mais parti politique ka t'u kɛ ɲɔgɔn kan pour ko diden kisɛ ko an bɛ taa élection na anw bɛ jɛ ka taa élection na aw bɛ jɛ ka taa élection na mais a bɛ fanga de ɲini mais élection bɛ kɛ kun min kama o t'a hakili la o tɛ yen i yɛrɛ y'a ye o i bɛ scène politique ka Segu yan i b'a ka Mali kɔnɔ e ye parti politique jumɛn wililen don la k'a fɔ n ka militants bɛ nin dugu in na n bɛ taa ye k'u kɛ ɲɔgɔn kan jamana kan ka taa cogo min k'o ɲɛfɔ ye anw yɛrɛ taabolo ye min ye k'o ɲɛfɔ pour que a ka don mɔgɔw kunkolo la k'a dɔn mɔgɔ bɛ se ka sali n'i ma salisura kalan ni karamɔgɔ ye mɔgɔw kɛ ɲɔgɔn kan k'a ye sali a ma salisura bɔ fɛn wɛrɛ b'a kɔnɔ ala ko kɔni tɛ. Ayiwa lisi filanan ba Fode o filanan ye o ye RPM ye ani ADEMA ani ADP Maliba olu fana o ye parti 3 olu farala ɲɔgɔn kan. O bɛɛ ye parti kelen ye o ne ni parti ninnu a bɛɛ ye parti kelen a bɛɛ ye ADEMA kelen fanga de b'u bolo u bɛ se ka bɔ sira minnu bɛ pour que k'a kɛ ɲɔgɔn na
ka pasiya sigi k'u sago kɛ n'olu ma fara ɲɔgɔn kan i ye ADP Maliba o de tun bɛ opposition na waati dɔ la mais o fana nana bɔ y'a Ibrahim Mati opposition ko b'o la Adama Mati opposition ko b'o la o bɛɛ ye kelenw de ye donc il se retrouve maintenant alors ka élection kɛ mais n'Ala sɔnna ɲinɛ élection an b'a kɛ maa tɔgɔ la an t'a kɛ parti tɔgɔ la parce que parti tɛ yen fanga ɲininaw de bɛ yen o fanga ɲinina minnu bɛ yen u hakilila ye jumɛn ye an ka jamana bisi k'a tulu bɔ pendant mana kɛ min ye o y'a yɛrɛ ye an ka sira t'o la e y'o ye sisan i t'u ye bolila Segu fa bɛɛ fɛ Segu mɛda bɛɛ b'u dɔn Segu burusi kɔnɔna siraden bɛɛ b'u dɔn nka a t'o ka tabani i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ bolila sisan ka taa burusi kɔnɔ yɔrɔ dɔ la o ye nɔ cɛ olu t'a kuma dɔn olu t'a sira dɔn ni maa ma bila u ɲɛ député olu t'a sira dɔn ni maa ma bila u ɲɛ nka u t'a bɔ burusi kɔnɔ ne yɛrɛ bɔra dɔw kan ala ma mɛn ka taa u se yen nɔ a ye ne kabakoya wa u n'u ka mɔbiliba ninnu de bɛ taa kan ne burusi nin ye faama ye dɛ nin non a y'o bila ala de ye faama ye ala de y'an da anw ka kɛ maa sɛbɛ ye n'o tɛ a y'o faama ka bɛn anw t'o sɔrɔ donc olu kɛ ɲɔgɔn kan olu ye parti kelen ye ka ban u k'a ɲini ayiwa n'an bɛna alliance sabanan na Bafude an ka débat de citoyenneté kɛnɛ kan sabu ka jamana kɔnɔden ni fasoden bilasira 1000 ni 2000 minɛni ani ka taa lampandɛriw don carré kɔnɔ k'a fɔ k'olu tɛ élection ye liste sabanan o ye FAR an ka wuli Sinidi faso yiriwatɔ ani PRVM ɲɔgɔnmɛni ani PDS ani PSP ani PMK mouvement Mali kanu olu fana liste 6 parti 6 o farala ɲɔgɔn kan n'i ye nin parti 6 ye PRV parce que an dɔw dɔn kosɛbɛ mais tɔ ninnu leader olu bɛɛ ko ye Seguka ye Seguka bɛ wuli ka taa groupe dilan Seguka k'i b'o fɛ n'i ye maa sɛbɛ n'i kelen tɔgɔ de fɔ n'i ye baara ɲuman kɛ i kelen tɔgɔ fɔ n'i ye baara jugu kɛ i kelen tɔgɔ fɔ o kuma ninnu sirannen de don k'u jɔ u cɛ y'a jɔyɔrɔ la wa parti politique yɛrɛ kan ka sigi ni cas min ye parti politique kan ka taabolo min kan o sirannen don de yan n'u bɛ t'u kɛ ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ k'a fɔ n'an kɛ ɲɔgɔn kan an na jama sɔrɔ o tɛ jama y'a bolo bon u yɛrɛ k'a lajɛ k'u sigi dɔw ye jama min sɔrɔ jɔnni ka jama don a jɛkulu jumɛn ka jama don a jama bɔra min n ko de fɛ o tɛ parti politique o tɛ taa ɲɛ sira ye o kɔni nin sera dɔrɔn an bɛ fanga ɲini n'an m'a kɛ tan dɔn nin de y'a taabolo ɲuman ye an bɛ kɛ ɲɔgɔn kan a bɛ sɔrɔ cogo o cogo an k'a ɲini ten n'an yɛrɛ ma sɔrɔ an k'an kɛ ɲɔgɔn kan maa si ka maloya t'a la n'o tɛ parti politique fɛn o fɛn taara groupe ɲɔgɔn kan ko didenkulu ka sɔrɔ ka wuli k'a bɛ fanga ɲini a fanga ɲinilama dɔw bɛ dɔn mais a pɔtu jɔlama tɛ parce que a ti dɔn yɛrɛ ye o a ti dɔn min don jɔn bɛ se k'a fɔ ko ne de sababu la tɔw yeli la o tɛ yen o donc jɔn bɛ se k'a fɔ ko ne de ka militants électeurs ne de y'u convaincu ni n ka faso jɔ kuma ye n'u votera ne ye jɔn bɛ se k'o fɔ nin kɔni ye jɔbada de ye a bɛ jɔba da bɛɛ b'a sama i t'a ban n'a nana bɔ kɛnɛ kan ni min ye jɛgɛ min sɔrɔ o b'o pepele da kun o dɔrɔn o baara de ye nin n'o tɛ nin tɛ baara sɛbɛn o. ayiwa Bafude an ka foli b'i ye o yɔrɔ la ni an nana liste 4 na sa o ye n'an k'a ma ko RPDM Cheikh Modibo Jara Nansa Modibo ale ka parti o ye olu kɔni ka olu ma taa alliance la olu taara sabu parti créé la cogo min olu taara ten a bɛɛ ye u ka parti tɔndenw ye u liste dilan to ma taa alliance la. voilà o ye olu kan ka bɔ u ye fɛn sɔrɔ o kan ka bɔ u ma fɛn sɔrɔ o kan ka bɔ parce que parti bi dilan ni hakilila min ye u y'o baara de kɛ ayiwa n'u mana don fɛn bɔ la k'a fɔ an bɛ don mɔgɔw n'u hakili cɛ ni nafolomafɛn ye ni nafolo ye n'u m'o kɛ u ye parti ka baara kɛ parce que n'anw ka fɛn o fɛn donc an ka cɛkɔrɔbaw caman fɔ an ye dɛ fɛn o fɛn Modibo Keyita a laban kɛra o y'a simplifié ko malifin tɛ kɛ foyi ye i ka danbe n'i ka hɔrɔnya kɔ donc ni maa min y'o hɔrɔnya jira n'a ɲɛna o RPDM tɛ n'a ma ɲɛ o RPDM don maa kana ko kɛ ka sira a kungo ɲɛ ni siranna i kungo ɲɛ dɔrɔn i bɛ kɛ jɔnyɔrɔ dɔ la dɛ donc RPDM mɔgɔw n b'u fo u ye parti baara kɛ. ayiwa Fode n'an nana n'an bɔra yen sa an bɛna n'an k'a ma ko
faso baara n'u b'a fɔ ma ko faba olu ye indépendant ye sabu ko parti ye mɔnɛ d'u la donc u yɛrɛ bɔra kolo la wa candidat dɔw bɛ Zezana Gara la candidat dɔw bɛ ba kɔfɛ fila yɛrɛ bɛ Segu yan dɔw bɛ Sansandeng u ka ca wa candidat ka ca yɔrɔ caman na ayiwa olu ye indépendant u wula k'u jɔ u yɛrɛ b'o indépendant parti 200 ni ko jamana kelen kɔnɔ aw ni maa si miirila tɛ kelen ye miirila si t'aw la k'a fɔ bɛ se ka min jira jɔn la k'a don partiw la a fɔra ko ka place ɲini kuma mun y'u bila jɔn na place ɲini tɛ yan olu tun tɛ parti la o u tɛmɛna kulu dɔ de fɛ wasa na jɔyɔrɔ sɔrɔ n'u m'o sɔrɔ a gan'o dɔrɔn mobili k'u jɔ sisan u taara kungo kɔnɔ kulo laban ma ye mun yɛrɛ ye donc olu filɛ fɛn na olu ye fanga ɲininaw de ye ne tɛ indépendant yɛrɛ jate fiyewu k'a fɔ ko fɛn bolo n'o tɛ ka nin di e wolola yɔrɔ min na e sigiyɔrɔ la e ko ko n bɛ tɔn na ne y'o tɔn baara kɛ k'a ɲɛ i ma maa si sɔrɔ e bɛ taa ko indépendant e kan ka taa yɔrɔ jumɛn maaden t'i bolo n'o tɛ a ɲɛmaa la tɔn bɛɛ se ka kɛ ɲɛmaa ye bɛɛ se ka kɛ tɔnden bɛɛ se ka bɛɛ ti kɛ maire ye bɛɛ ti kɛ conseiller ye bɛɛ ti kɛ ministre ye bɛɛ ti kɛ président ye minnu y'a bɛnna min kan hɔrɔnya yɛrɛ kɔnɔ n'a ka fɛn sigilen don hɔrɔnya kan a bɛnna min kan waati min na a y'o ko waleya ni minnu gɛrɛsɛgɛ d'olu la k'u ta maaya ni tiɲɛ kan k'a fɔ anw kun tilenna nin bɛ se ka baara kɛ ka ɲɛ nin hakɛ in na an ka tɔn tɔgɔ la jamana kungo la a b'o ta a b'o bila yen kɛ mɛ n'i y'a ye aw ma bɛn o kan o da b'a jukɔrɔ dɛ ɲɔgɔn tɛ faso ko dilan ne ma bɛnbaliya y'o kɔnɔna na ma bɛnbaliya y'o kɔnɔna na ni min y'a kɛ n'a ma ɲɛ a bɛ sigi a bɛ fɔ a ye nin kɛ nin ma ɲɛ kana segin a kan n'a seginna ka tuguni a b'a dɛn kɛrɛfɛ mɛ o ka taa k'ale bɛ taa fanga ɲini o ye fanga ɲini k'a min ye ani fasodenw b'a ɲini k'a min ye o tɛ kelen ye dɛ donc olu ka indépendant olu b'a ɲini ka ko dusu de bɔra k'u bɛ mɔnɛ bɔ yɛrɛ la mɛ u t'a ɲini ko faso jɔ ayiwa Bafori n'an bɔra yen lisi fila wɛrɛ bɛ yen n'an k'a ma ko parrainage ale ni sinasi faso hɛrɛ olu bɛ yen olu bɛ jɔ cogo ni RPDM ta tɛ kelen u y'u jɔ u sera o u jɔra u ma se u jɔra o kelen kɔni o bɛ dɔw ye o nka u k'u miiri dɔɔnin sinasi faso hɛrɛ Sumana Saku a ye fɛn kɛ jamana in kɔnɔ min dɔnna ni mɔgɔ sɔnna min ma nka n'i y'a ye a tɛ jama sɔrɔ a ka tɛmɛ ni kunkilenna ye u kana kɔrɔtɔ de u kana galabu kana kari u ka tɛmɛ ni baara ye parrainage u ka yɛlɛma bɛ opposition na ka taa majorité la est-ce que ma da kan ka da olu la kosɛbɛ et quelle est la qualité de leur candidat à Ségou ici dans la circonscription électorale de Ségou. C'est un problème parce que fana bɛɛ kan ka lajɛ o maa kelen listu ka bɛɛ kan ka ta k'a lajɛ jɔn ye maa ye jɔn tɛ maa ye ni min tɛ maa ye ani min ye maa ye aw bɛ listi kelen kan a ye maa lajɛ parce que Mali sera yɔrɔ min fɛn ɲinini an kana jɔ a la ko fɛn ɲuman don hali ni juguman bɛ sɔrɔ nɔfɛ nka anw yɛrɛ de ka ɲɛ yɛlɛ k'an ka baara kɛ anw tɛ ka député ta député k'a fɔ k'a b'a sago kɛ cogo di e tɛna fɛn ɲɛ fɔ anw ye i t'an kun dɔn ka t'o défend n'an y'i ta i bɛ taa vitre filman dɔ ka don an t'i ye i t'an ye ka sɔrɔ k'i jɔ ko n ye aw ka député ye e bɛ se ka kɛ o y'aw yɛrɛ nɔ ye dɔw bɛ t'i téléphone yɛrɛ ta ayi i b'a dɔw wele o kɛra ne yɛrɛ la ne b'a tile siɲɛ 11 groupe des patriotes ko la a yɛrɛ de ko k'a wele kan siɲɛ 11 k'a wele ko ma ko fo ka taa diɲɛ wuli ne tɛ ala an tɛ bɛn bɔlɔ la bilen jan ko ne k'a fɔ ko n bɛ téléphone di e ma olu kɛmɛ k'u jɔ ɲinɛ k'olu bɛ kɛ fɛn ye député ye n'olu ne bɛ voté yan ne tɛ voté olu ye ne ka maa tɛ voté i bɛ sɔrɔ Segu maa banna voilà ayiwa Bafori k'a kun cɛ sa o ye n'an k'a ma ko APR ale ni PCR ani IMRDA olu fana taara alliance la parti saba Segu kɔnɔ IMRDA cɛnni yɛrɛ la olu n'u ma man ka taa alliance la Mali kɔnɔ n'an ko indépendance ISRDA de don olu ko ko ISRDA olu de tɔgɔ yɛlɛma ko IMRDA mais ne ye pɔnkɔya la ISRDA pour que o ka fɛn kana nɔgɔ mɔgɔw bolo u ye fɛn sɔrɔ ka don a la min bɛ dafara don ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ ne olu ni maa taara ɲɔgɔn fɛ fanga ɲini na Mali la u ye fɛn min kɛ ka kɔrɔ
u ma se k'u lakana de donc k'a lajɛ n'u ye minnu sɔrɔ o sɔrɔ la n'u ma fɛn sɔrɔ la a kana balo la dɛ nka maliden ɲuman ɲuman sɔrɔlen fɛ ale b'a ɲɛna o bɛ gɛlɛya dɔɔni parce que Modibo ma kɛ maa jindi ye jamana in kɔnɔ Madu Konate ma kɛ maa jindi ye a n'u jɛɲɔgɔn Seydou Badjan ni Amadu Jikɔrɔ ninnu ale bɛ mɔgɔw tɛ kɛlɛ kɛ n'o tɔgɔ ye n'aw taara o tɔgɔ yɛlɛma ala de y'olu ka baara ɲuman k'a lakana u kana nɔ n'o tɛ olu ni maa si man ka taa ɲɔgɔn fɛ yan k'u bɛ jɛ olu de k'e bila olu de kan ka mɔgɔ bilasira. Ayiwa Bafode ɲininkali damadɔ bɛ n yɛrɛ bolo k'a fɔ sabu comme campagne ma dayɛlɛ mɔgɔ minnu bɛ ka comment on appelle la pré-campagne ka ɲɛbila baaraw kɛ walasa mɔgɔw ka danna caman ka kalata ye i ko caman bɛ boli ka jɔ la an ɲɛ bɛ sira kura dɔ Château Sougouni kɔfɛ sira ye dɔw ta bɛ lampadaire dɔw la k'o mɛnɛ yɛrɛ an ko sisan y'o kɛ waati yɛrɛ quoi sisan y'a kɛ waati ye u kan ka fɛn min ɲini ka sa député ka baara tɛ nin si ye o député ka baara tɛ nin si ye nka n'u y'a kɛ o y'a sɔrɔ mɔgɔw garisɛgɛ dɔ de b'u kun k'o t'a yɔrɔ dɔn u b'o baara kɛ n'a bɛ mɔgɔ lafiya c'est bon kɛ mais u ka baara tɛ dɛ maa m'o wajibiya u ka baara ye min ye a b'o de wajibiya u kan n'o tɛ nin kɔni tɛ donc nin bɛɛ y'a ye ma da n yɛrɛ la kuma tɛ n da tɛ dannamaya ye donc n bɛ nin kɛ ka n kɔkɔrɔma don n'o tɛ a ma se o la o n'a fɔra anw ma sababu sisan ko a ye kɔrɔbalen ɲini an b'a fɔ ka taa papiyew cɛ ka na papiyew tɛ taa cɛ ka na o bɛɛ b'o dɔn yɛrɛ ma mais n'i y'a ye i taara lampadaire don sisan i taara yen fɛ i taara mɔrigu dɔ dilan yen i taara yen fɛ i taara kɔlɔn dɔ sen i ye nin kɛ tan bɔn aw ka baara de ye nin a ye hɔn fini na aw minnu b'a fini minɛ a y'a dɔn fini o t'a fɛ sa o tɛ san 5 k'a ye minnu bɛna d'a ma olu y'a dɔn donc a bɛna d'a ma hakilila dɔ de a y'a jija a kana bɛn kɔnɔ ni mɔgɔninfin n'i y'i bɔ an t'an bolo kɔnɔ a kojugu b'an ta la dɛ voilà a bɛ komi donso k'a fɔ k'ale bɛ jigin ba la ko ka ba mu i bɛ kungo de dɔn i tɛ ba dɔn dɛ o tuma ni bama y'i minɛ o kana bala i la dɛ n'i yɛrɛ ji woro taara n'i ye o fana kana bala i la dɛ o tuma an k'an jija bama kana minɛ ji woro kana taa n'a ye ɲɛ bɛ maa sama ka se fɛn caman ma mais ɲɛ bɛ fɛn dɔw ɲini n'i m'i yɛrɛ balo la a bɛ k'e dema kasara ye ɲɛ b'a nɔ na ye voilà. Ayiwa Bafode kuru bɛna se siana ka foli kɛ ka se an filɛbagaw ma sabu émission in kɔni a ja mɛ maa caman ye bon sani an ka fɛnw fo n bɛ fɛn dɔw de fɔ Segu ye ne yɛrɛ sinsin bɛ min kan kosɛbɛ Segu nɛnina yan tiɲɛ ka kumajugu fɔ Segu ma tiɲɛ maa o maa sera k'i dafa ka Segu belebele nɛni Segu dugu dɔrɔn tɛ dɛ Segu n'a kabila bɛɛ don donc minnu wulila k'u bɛna journal dɔn olu n'a bɛɛ ye kelen a bɛɛ kelen i tɛ maa min dɔn i tɛ se ka wuli ka t'o journal dɔn i bɛ se k'a fɔ a siyɛta dabila mais i ka wuli ka n'o journal don ka tila k'a fɔ anw jɛɲɔgɔn tɛ dɛ ninnu de jɛɲɔgɔn don mais ka na siɲɛ fila ka n'o kuma fɔ olu ni maa maa jɛra Segu yɛrɛ la Segu man ka kala tɔ Segu man ka kala tɔ olu ye mais ni campagne daminɛna an bɛn'o walawala donc bi ta an b'a an filɛbagaw a lamɛnbagaw an b'u fo mais u k'u hakili to nin yɔrɔ la ne y'a juru tɔw fɛ wa n b'a juru sara maa si tɛna ka na anw ka bon maa min ka dɔgɔyali ma o ka jɔ k'anw dɔgɔya diɲɛ bɛɛ y'a mɛn hali Mali kelen dɔrɔn dɛ fɔ Mali ko kan fɔ continent wɛrɛw la Amérique Europe Asie o bɛɛ y'a mɛn o k'anw dɔgɔya o bɛ fa min fɛ o ŋunaba Segu ka taa o ŋunaba fɛ an n'an m'o kɛla tɛ to ŋunaba kɔni fɛ voilà donc o ni minnu jɛlen don Segu ka kɛlɛ ɲɛ ka se olu ma a n'a ma kɛlɛ wɛrɛ kɛ a ka kɛlɛ ɲɛ ka se olu kɔni ma ayiwa an bɛ Segu n'a lamini Mali bɛɛ minnu tulo b'an kan na an b'u bɛɛ fo ale b'u ka jɛ ka dugawu kɛ walasa Ala ka Segu kisi hɔrɔnkolonya ma Ala ka Mali kisi hɔrɔnkolonya ma Ala k'an segin an yɛrɛ ma k'an ku an ta sɔrɔ t'a kɔnɔ Ala kana an ɲɛ yɛlɛ ka ko fɛn na fɛn min n'an bolo t'a sɔrɔ n'o tɛ o y'an kɛlen maa bisibasalen ye wa maa bisibasalen tɛ se ka foyi kɛ ko bisibasalen kɔ asalaamaaleykum. An balima Segu 24 lamɛnbagaw an ka foli b'aw ye bi an ka débat de citoyenneté kɛnɛ kan sabu ko Suba ye min ta o bɛ ɲina mais a ye min den don o tɛ ɲina dɛ maa min n'a ye Segu nɛni ayiwa a kasa bɛ maa minnu na Segu yan u dɔnnen don ayiwa ni campagne dayɛlɛla an bɛna